வாசிக்கலாம் இன்றைய செய்திக்காக. 1 பேதுருவினுடைய புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். 1 பேதுரு 1 பத்ரோஸ் 3ஆம் அத்தியாயம் 18ஆம் வாக்கியம். தமிழ் வாசிக்கலாம். ஆமென். 1 பேதுரு என்று வாசி எடுக்கப்பட்ட வசனம் 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் ஆமென் 18ஆம் வசனம். அல்லேலூயா. தமிழ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தமிழ் தெளிவாக புரிய வேண்டும் என்று சொல்லிதான் நான் மொழிபெயர்ப்பு நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். கவனமாக கேளுங்கள், கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ஆமென். 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் ஆமென் 18ஆம் வசனம் போராக சொல்கிறது, ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவராய் பாவங்கள் நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார். அவர் மாம்சத்தில் கொலையுண்டு ஆவியில் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். 1 പത്രോസ് 3:18 വാക്യം. ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീതിമാനായി നീതി കെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പാപനിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. ജഡത്തിൽ മരണശിക്ഷ ഏൽക്കുകയും ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ஆமென். இந்த வசனம் தெளிவாக இருக்கிறது. நீங்கள் எல்லாரும் ஜெபத்தோடு இருங்கள். இன்று கர்த்தர் நமக்காக செய்த தியாகங்களை ஓர்த்து நாம் ஆமென் அதை அனுபவித்து திருவிருந்திற்கு போகிறோம். നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഈ വചനത്തിൽ കടന്നു വരാം. നമ്മൾ ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ ത്യാഗത്തെ ഓർത്ത് ആ തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. கர்த்தர் நமக்காக செய்த அந்த தியாகத்தை கரங்களை தேவனை துதிக்க முடியுமா? ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ ത്യാഗത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. பெரிய ஒரு நீதி சிலுவையிலே இயேசு நமக்காக செய்து முடித்து விட்டார். വലിയൊരു നീതി ദൈവം ക്രൂശിൽ നമുക്കായി ചെയ്തു തീർത്തു. அந்த நீதி நிமித்தம் தான் நானும் நீங்களும் இப்பொழுது அவருக்குரிய பாத்திரங்களாக இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கிறோம். ആ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത നീതി മൂലമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗമുള്ള ഒരു പാത്രമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. என்ன அந்த நீதி? എന്താണ് ആ നീതി? ஆமென். இயேசு செய்த பெரிதான அனுபவம் நம்மை தேவனிடத்திலே சேர்க்கும்படி அவர் நமக்காய் பாடுபட்டார். ആ എന്താണ് നീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ദൈവത്തോട് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ആ പാടുകൾ എടുക്കുവാൻ ഇടയായി. அதுதான் வசனம் வாசித்தோம். ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவராய் ஆமென் இயேசு பாவங்கள் நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார். அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். അതുകൊണ്ടാണ് വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീതിമാനായി നീതി കെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പാപനിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. பாருங்க, அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவராய் அவர் மாறினார். അനീതി ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ നീതിമാനായി നമുക്കായി ആ യാഗമായി തീർന്നു. நானும் நீங்களும் அநீதி செய்து கொண்டிருந்த இடங்களில் ஆமென் நீதியுடைய கரம் நம்மை தேடி வந்தபோது ஆமென் அவருக்குள்ளாக நாம் எல்லாம் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். നമ്മൾ അനീതിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ആ നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മളെ തേടി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നീതിമാന്മാர்களாய் ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാനായി. எத்தனை ஆழமான இயேசுவின் அன்பை நீங்கள் ஆமென் நினைக்க முடிகிறது பிரியமானவர்களே? എത്ര പേർക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ
அனுபவம் இது விசுவாச பிரமாணமாக இருக்கிறது. நமக்கு தெய்வம் கொடுத்திருக்கிற பிரமாணம் விசுவாச பிரமாணமாக இருக்கிறது. ஆமென். இந்த விசுவாச பிரமாணத்தில் விசுவாசிக்கிற யாவரும் அந்த நீதியை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ നീതി പ്രാപിക്കുവാനിടയായി തീരും. அப்ப பாருங்கள், இன்று நான் பிரசங்கிக்க ஆமென் விருப்பப்படுவது ஆமென் அவர் ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ஏன் அவர் ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்? എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ லாசரு மரித்தார். ലാസർ മരിച്ചു. ஆனால் லாசரு வெளியே இயேசு சொன்னார் லாசரே வெளியே வா என்று சொன்னபொழுது லாசரு எப்படி மரித்தானோ அப்படிதான் வெளியே வந்தான். ലാസർ മരിച്ചു. ലാസറിനോട് ലാസറെ വെളിയെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാസർ അങ്ങനെ വെളിയെ വരുവാനിടയായി തീർന്നു. പക്ഷേ இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்தபோது இயேசு மரித்த விதமாக அல்ல வெளியே வந்தது. യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിയിൽ വന്നെങ്കിലും ആ മരിച്ച പ്രകാരമല്ല യേശു വെളിയിൽ വരുവാനിടയായി. நல்ல கவனமா கேளுங்க. லாசரை நன்றாக சீலையிலே சுற்றினார்கள். ലാസർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റൂമാൽ കൊണ്ട് ചുറ്റുവാനിടയായി തീർന്നു. அந்த சீலையை அவர்கள் சுற்றி நன்றாக ஆமென் அதை பொதிந்து கல்லறைக்குள்ளாக வைத்து கல்லை மூடினார்கள். ആ ലാസറെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തുണി കൊണ്ട് ചുറ്റി ആ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് വെക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ஆமென். இப்ப பாருங்கள், இயேசு மரித்தார். இயேசுவை அடக்கம் செய்வதற்காக ஆமென் யார் வந்தார்கள்? நிக்கோதேமு வந்தார். அடுத்தது யோசேப்பு கடந்து வந்தார். இரண்டு பேரும் எப்படி லாசரை அடக்கம் செய்தார்கள் அதே மாதிரி இயேசு என்ன செய்கிறார்கள்? சீலையிலே சுற்றி அடக்கம் செய்தார்கள். യേശു മരിച്ചു. യേശു മരിച്ചതിനു ശേഷം യേശുവിനെ അടക്കം ചെയ്യാൻ നിക്കോദോമോസും യോസേഫും വന്ന് ലാസറിനെ എപ്രകാരം തുണി കൊണ്ട് ചുറ്റി അടക്കം ചെയ്തോ അതേ പ്രകാരം തന്നെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടക്കം ചെയ്യാൻ അവർ രണ്ടുപേരും അടക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார், லாசரும் உயிர்த்தெழுந்தார். എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, ലാസറും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. அப்ப இயேசுவுக்கும் லாசருக்கும் என்ன வித்தியாசம் பிரியமானவர்களே? യേശുവിനും ലാസറിനും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? லாசரு 4வது நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். ലാസർ 4ാമത്തെ ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. இயேசு 3வது நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். യേശു ക്രിസ്തു 3ാമത്തെ നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ஆமென். அப்ப ரெண்டு பேரும் ஆமா லாசரும் உயிர்த்தெழுந்தார், ஆமென் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். மற்றவர்கள் புத்தி மண்டலங்களில் யோசிக்கிறவர்கள் அப்படி யோசிப்பார்கள். നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ലാസർ 4ാമത്തെ ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, യേശു 3ാമത്തെ ദിവസം. நல்ல இந்த புத்தியில் யோசிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க லாசர் தான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவன். നല്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ പറയും ലാസറാണ് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവൻ. ஏனென்றால் 4 நாள் கல்லறையில் இருந்தார். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 4 ദിവസം കല്ലറയിൽ ഇരുന്നു. அப்ப யாரு ஸ்ட்ராங்? ആരാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്നത്? லாசர் தான் ஸ்ட்ராங். ലാസറാണ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്നത്. அப்படி சொல்லுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். അപ്രകാരം പറയുന്നവരുമുണ്ട്. ஆமென். ஆமென். இயேசு மரிச்சு, ஆமென் இயேசு மரித்தார். ஆனால் இயேசு ஆமென் ஆவியினாலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். യേശു മരിച്ചു എന്നാൽ ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. லாசரு மரித்தான். ஆனால் லாசரு தன் சரீரத்தினாலே அவன் உயிர் பெற்று வெளியே வந்தான். ലാസർ മരിച്ചു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എങ്ങനെ വെളിയിൽ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ശരീരത്താൽ തന്നെ അവൻ വെളിയിൽ വരുവാനിടയായി. எப்படி அவன் சரீரம் கெட்டப்பட்டிருந்ததோ அந்த உயிர் திரும்ப அந்த சரீரத்துக்கு போனது, அதே மாம்ச சரீரத்தோடு அவன் வெளியே வந்தான். ലാസർ എപ്രകാരം മരിച്ചോ അതേ ശരീരം കൊണ്ട് എങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരുന്നോ അതേ കെട്ടോട് കൂടെ തന്നെ വെളിയിൽ വരുവാനിടയായി. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்த போது அதே சரீரத்தோடு அவர் வெளியே வரவே அவர் மகிமையுள்ள சரீரத்தோடு கல்லறையிலிருந்து வெளியே வந்தார். എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനു ശേഷം അതേ ശരീരത്തോടു കൂടിയല്ല വന്നത്, ആ മഹത്വത്തിന്റെ ശരീരത്തോടു കൂടി. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்க முடியும்? அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും ആത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു വരുവാനിടയായി. பாதாளம் இயேசுவுடைய மரணம் கடந்து சென்றபோது பயங்கர
தம்முடைய ஆவியினால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். ആത്മാവിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു മരിച്ച് ആ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് ജയിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ஆமென். பாதாளத்தை ஜெயித்தவராய் அவர் வெளியே கடந்து வந்தார். ആ പാതാളത്തെ ജയിച്ചവനായി വെളിയിൽ വരുവാനിടയായി. இப்பொழுது நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆமென். இயேசுவுக்கு ஆமென் கர்த்தர் ஒரு பரிசுத்த ஆவியான பலத்தினால் அவர் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். യേശുക്രിസ്തു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുവാനിടയായി. ஆமென். என்ன அந்த 3 நாட்கள் நடந்தது? ஏன் அவர் ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்? എന്തുവാണ് ആ 3 ദിവസം നടന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടണം? இயேசு மரித்த பிறகு சரீரம் கடலில் இருந்தது. இயேசுவுடைய ஆவி ஆமென் பாதாளத்துக்குள்ளாய் கடந்து சென்றது. യേശു മരിച്ചതിന് ശേഷം യേശുവിന്റെ ശരീരം കല്ലറയ്ക്കകത്തിരുന്നു. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാനിടയായി. அந்த பாதாளத்துல யார் இருக்கிறார்கள் எடுத்து வாசிக்கலாம். 19ஆம் வசனம் வாசிக்கலாம். ആ പാതാളത്തിൽ ആരിരിക്കുന്നത്? ആ 19ആം വാക്യം വായിക്കാം. ஆமென். கேட்கிற வசனம் அவர் ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். കേൾക്കുന്ന വചനം ആത്മാവിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ஆமென். அவர் 19ஆம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது வாசிக்கலாம். அந்த ஆவியிலே அந்த ஆவியிலே அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார். அந்த ஆவிகள் பூர்வத்திலே நோவா பேழையை ஆயத்தம் பண்ணும் நாட்களிலே தேவன் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருந்த போது கீழ்ப்படியாமல் போனவைகள் அந்த பேழையிலே சிலராகிய 8 பேர் மாத்திரம் பிரவேசித்து பாருங்கள், அவர்கள் பிரவேசித்து ஜலத்தினாலே காக்கப்பட்டார்கள். எதனால் அவர் காக்கப்பட்டார்கள்? ജലത്തിനാലെ കാക്കപ്പെട്ടവർ. മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. 19ആം വാക്യം. ആത്മാവിൽ അവൻ ചെന്ന് പണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് പെട്ടകം ഒരുക്കുന്ന സമയം ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോട് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അനുസരിക്കാത്തവരായി തടവിലുള്ള ആത്മാക്കളോട് പ്രസംഗിച്ചു. ആ പെട്ടകത്തിൽ അല്പജനം എന്ന് വെച്ചാൽ 8 പേർ വെള്ളത്തിൽ കൂടി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. ஆமென். இங்க பாருங்க. ஆமென். அவர் ஆவியிலே போய் ஆமென் அங்கே மரித்து கிடந்த ஆவிகளுக்கு அவர் பிரசங்கிக்கிறார். ആത്മാവിൽ അവൻ ചെന്ന് അങ്ങ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കളോട് പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പോൾ മരിത്താൽ ആത്മാവും ആവിയും മരിക്കുന്നത് கிடையாது. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് മരിക്കത്തില്ല. ஆமென். ஆவி மரிக்கிறதில்லை என்பதற்கான ஆமென் அடையாளம் தான் இந்த வசனம். ആത്മാവ് മരിക്കത്തില്ലെന്നുള്ള അതിനുള്ള അടയാളമാണ് ഈ വചനം. ஆமென். ஆமென். ஒரு சயின்டிபிக் கால்குலேஷன் செய்து பார்க்கும் பொழுது ஆமென் நோவாவுடைய காலம் ஆமென் நடந்தது 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக நடந்த சம்பவம். നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവത്തിൽ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് ഈ നോഹയുടെ കാലത്ത്. அப்ப 2000 வருஷமாக ஆவி உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ഈ 2000 വർഷமாக ഈ ആത്മാവ് அப்ப ஆத்மா உயிரோடு இருக்கிறது. ആത്മാവ് ജീവനോടെ ഇരിക്കും. அப்ப இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அந்த ஆத்மாவுக்கு தேவன் ஒரு இடத்தை வைத்திருக்கிறார். നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആത്മാക്കളെ എല്ലാം ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆமென். இந்த ஆவிகள் எல்லாம் நோவாவுடைய காலங்களில் கீழ்ப்படியாத ஆவிகளாய் இருக்கிறது. ഈ ആത്മാക്കളെല്ലാം നോഹയുടെ കാലത്ത് അനുസരിക്കാത്ത ആത്മാക്കളായിരുന്നു. ஆமென். என்ன அங்கே நடந்தது? சரித்திரத்தை வாசிக்கலாம். എന്താണ് നടന്നത്? നമുക്ക് ചരിത്രം വായിക്കാം. ஆமென். ஆதியாகம புத்தகத்திலே நாம் கடந்து வரும் பொழுது ஆதியாகம புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் கடந்து வரலாம். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 8ആം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കടന്നു വരാം. ஆமென். நீங்கள் வீட்டில் சென்று வாசிங்கள். இன்று நான் வாசிப்பதற்கு ஆமென் ஆமென் நான் ஆமென் வாய்க்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு அனுபவமாக இது சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். ഞാൻ 8ആം അധ്യായം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കും. ഞാൻ എനിക്കൊരു അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆமென். 7ஆம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது 7ആം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ நோவாவுக்கு 500 வயதான பொழுது அவருக்கு 3 பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள். നോഹയ്ക്ക് 500 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ 3 മക്കൾ ജനിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. எத்தனை பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள்? 3 பேர். சேம், காம், யாபேத். 3 பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள். 3 മക്കൾ ജനിക്കുന്നു. ഷേം, ഹാം, യാഫേത്ത്. ஆமென். இவர்கள் வளர்ந்து வந்த பிறகு ഇവർ വളർന്നു വന്നതിന് ശേഷം ஆமென் அங்கே வாசிக்கும் பொழுது നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ஆமென் ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் வாசிக்கலாம். ஆதியாகம புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரத்திலே നമുക്കൊരു വാക്യം മാത്രം വായിക്കാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 8ആം അധ്യായം இல்லை 6ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் பொழுது 6ஆം അധ്യായം ஆமென் 8ஆம் வசனம் வாசிக்கலாம். 8ஆം വാക്യം. நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. ஆ. நோவாவின் வம்ச வரலாறு. ஆ. நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தார். நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்து
ஆமென் பல ஜனங்களிடையில் நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானாயிருந்தான். அடுத்தது அவன் உத்தமனாயிருந்தான். 3 அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். ഈ നോഹ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നോഹ നീതിമാനും തന്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു. அதனால் தேவனுடைய கண்களில் நோவாவுக்கு கிருபை கிடைத்தது. അതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ കണ്ണിൽ നോഹയ്ക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു. இப்பொழுது பாருங்கள், உங்களுக்கும் எனக்கும் எப்படி கிருபை கிடைத்தது? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, നമുക്കും എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ കൃപ ലഭിക്കുവാനിടയായിരുന്നു? ஆமென். பாருங்கள், நாம் கர்த்தருடைய முகத்தை பார்த்தபோது அவர் எனக்காக மரித்தார் என்று நாம் விசுவாசித்த போது அவருடைய கண்களில் இருந்து நமக்கு கிருபை கிடைத்தது. നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശുക്രിസ്തു എനിക്കായി മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ആ കൃപ ലഭിക്കുവാനിടയായി. அதுதான் வசனம் சொல்லுது, ரோமலே கிருபையால் நீங்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். അതുകൊണ്ടാണ് വചനപ്രകാരം പറയുന്നത്, കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. கிருபையை பெற்றவன் இந்த 3 காரியங்களை நிச்சயமாக செய்திருக்க வேண்டும். കൃപ പ്രാപിച്ചവൻ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമായി ചെയ്തിരിക്കണം. பாருங்கள், அவன் நீதிமானாயிருந்தான், നീതിമാനായിരിക്കണം, அவன் உத்தமனாயிருந்தான், നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കണം, 3 அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். ആ മൂന്നാമതായി ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന ആളായിരുന്നു. பல கோடி ஜனங்களுக்கிடையில் தேவன் ஒருவரை மட்டும் தான் அங்கே பார்த்தார். ഈ ഇപ്രകാരം പോയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് ദൈവം അവിടെ കാണുവാനിടയായി. மற்றவர்கள் எல்லாரும் பாவம் செய்து அநீதி செய்து கர்த்தரிடத்திலே உத்தமமாய் நடக்காமல் பாவத்திலே விழுந்து கொண்டிருந்தார்கள். മറ്റെല്ലാവരും ആ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയായി നടക്കാതെ, ആ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കാതെ പാപം ചെയ്ത് പാപത്തിൽ വീഴുവാനിടയായി. இதை கேட்கிற பிரியமானவர்களே, உனக்காக கர்த்தர் நீதியுடைய அனுபவத்தை செய்திருந்தால் நீயும் நீதியுடைய அனுபவத்தை பின்பற்றுகிறவனாய் இருக்க வேண்டும். നമുക്കായി യേശുക്രിസ്തു നീതിയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നീതിയെ പിന്തുടർന്നവരായിരിക്കണം. ஆமென். நீதியை விட்டு அநீதியை தேடி கடந்து போனால் ஆமென் உன்னிடத்தில் தேவனுடைய கோபம் கடந்து வரும். നമ്മൾ ആ നീതിയെ പിന്തുടരാതിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരുവാൻ. ஏனென்றால் அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக தான் இயேசு கிறிஸ்து நீதி உள்ளவராய் நம்முடைய பாவங்களுக்காக இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார். അനീതിയുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു നീതിമാനായി ആ ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. இதற்கு பிறகும் இயேசு உனக்காக மரிப்பதற்கு வருவதற்கான சமயமும் இல்லை. ஆமென். அதற்கான அனுபவம் கிடையாது பிரியமானவர்களே. ഇനിയും യേശുക്രിസ്തു നമുക്കായി കടന്നു വന്ന് ഇനിയും നമുക്കായി മരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. அதனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை பெற்றவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு நீதியை பின்பற்றுவர்களாய் இருக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി പ്രാപിച്ച നാം എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ പിൻപറ്റുന്നവരായിരിക്കണം. ஆமென். அந்த நீதியை நீங்கள் மறந்து எங்கே ஓடினாலும் அவருடைய கிருபை விட்டு ஓடினாலும் நீங்கள் கர்த்தரால் பிடிக்கப்படுவீர்கள். നമ്മൾ ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ വിട്ടു പോയാൽ ദൈവത്താൽ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടുവാനിടയായി. பாருங்கள், அவன் கிருபையை பெற்றவுடனே அவன் கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை பெற்றவுடனே நோவா அவன் நீதிமானாயிருந்தான், உத்தமனாயிருந்தான், கர்த்தரோடு சஞ்சரிக்கிறவனாயிருந்தான். ആ നോഹ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നീതിമാനായിരുന്നു, നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. நீ கேட்கிறது சொல்ல முடியுமா? நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கடந்து வந்திருக்கிறேன், நான் என் தேவனுடைய பாதத்தில் உத்தமனாய் நடக்கிறேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் பிரியமானவர்களே? ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന, അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കും. நான் அவருடைய நீதியை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் பிரியமானவர்களே? ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനിടയായി. நான் அநீதிக்குள்ளாக நான் போவதில்லை, நான் தேவனுக்குள்ளாக நீதிமானாய் இருக்கிறேன் சொல்லி எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் பிரியமானவர்களே? ഞാൻ അനീതിക്കുള്ളിൽ പോകത്തില്ല, ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാനായി നടക്കും. ஆமென். ரோமர் 4 அதிகாரம் 25 வசனம் வராக சொல்கிறது, நாம் நீதிமானாவதற்கு அவர் எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார். അതുകൊണ്ടാണ് റോമർ 4:27 പ്രകാരം പറയുന്നത്, അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. ஆமென். நம்மை நீதிமானாக்குவதற்கு அவர் எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார். നമ്മളെ നീതിമാന്മാരാക്കി തീർക്കേണ്ടതിനാണ് യേശുക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ரோமர் 4 அதிகாரம் 25 வசனம் வாசிக்கலாமா? ரோமர் 4 அதிகாரம் 25 வசனம் வாசிங்க, தமிழ்ல வாசிங்க. ரோமர் 4 அதிகாரம் 25 வசனம். அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டோம். நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டதற்காக எழுதப்பட்டோம். அப்ப பாருங்கள், அவர் பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டும் நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார். നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. அப்ப பாருங்க, கர்த்தர் உனக்காக உயிர்த்தெழுந்ததற்கான பிரதான
இயேசு உயர்த்தெழுந்திருக்கிறார். ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ നീതിമാന്മാരാകുവാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ஆமென். இந்த வசனத்தினால எத்தனை சொல்றேன், நான் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நீதிமானாய் இருக்கிறேன். എത്ര പേർക്ക് ഈ വചനപ്രകാരം പറയാൻ കഴിയും, ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാരായിരിക്കുന്നു? அப்போது நீ நீதிமானாய் மாறினால் உனக்கு என்ன கிடைக்கிறது? നമ്മൾ നീതിമാന്മാരായി മാറിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ஆமென். வாசிக்கலாம் 1 பேதுரு, அதே அதிகாரத்தை கடந்த 1 பேதுரு 1 பத்ரோஸ், ஆமென், 3ஆம் அதிகாரம், ஆமென், 12ஆம் வசனம் வாசிக்கலாம். നമുക്ക് വായിക്കാം. 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായം 12ആം വസനം 12. The book of 1 Peter chapter 3 verses 12. കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മുഖം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു. ஆமென். எடுத்தவர்கள் வேகத்தில் வாசிக்கலாம். கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது, அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமாக இருக்கிறது. தீமை செய்கிறவர்களுக்கோ கர்த்தருடைய முகம் விரோதமாக இருக்கிறது. பாருங்கள், கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது. கர்த்தாவிന്റെ கண்ணு நீதிமான்மாരുടെ மேல் ഇരിക്കുന്നു. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருக்குள்ள நீதிமான்களாய் மாறிவிட்டீர்களா? നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും, നിങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാരായിരിക്കുന്നു. அப்பொழுது அவன் நீதிமானாய் மாறின உங்களுக்காக அவன் அவருடைய கண்கள் அவன் உங்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது. നീതിമാന്മാരായി നമുക്ക് നമ്മുടെ മേലെ കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നമ്മുടെ മേൽ ഇരിക്കുവാനിടയാക്കി. எப்போது இயேசு கிறிஸ்துவை நீ சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்நானத்தை எடுத்துக்கொண்டாயோ அன்று முதல் கர்த்தருக்குள்ளாக உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். அதுக்கு அர்த்தம் நீதிமானாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறாய். നമ്മൾ എല്ലാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവം നീതിമാന്മാരായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ பாருங்கள், அப்போ உங்கள் மேல் கர்த்தருடைய கண் நோக்கமாக இருக்கிறது. അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அப்போ சந்தோஷம் வர்றதே கிடையாது. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും സന്തോഷമില്ല. ஆமென். உங்களை பார்க்கிற கண்கள் பாமேன் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ നോക്കുന്ന കണ്ണുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ട്. நீங்கள் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் பிடிபடுவீர்கள். നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും നമ്മൾ പിടിപെടുവാൻ. நீங்கள் நீதிமானாய் மாறினதினாலே பரலோகம் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. നമ്മൾ നീതിമാന്മാരായി മാറിയതുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗം നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நீங்கள் என்ன சிந்திக்கிறீர்கள் அதுவும் பரலோகம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ അത് സ്വർഗ്ഗം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆமென். பிரசங்கிக்கும் தூங்கினாலும் ஆமென் பரலோகம் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാലും അത് സ്വർഗ്ഗം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. வீட்டில் சென்று தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் ஏதேனும் அநீதிமான காரியங்களை செய்தாலும் கர்த்தர் உங்களை நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്താലും ദൈവം നിങ്ങളെ இது നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. என்னவென்றால் நீதிமானாக மாற்றப்பட்டதுனாலே கர்த்தருடைய கண்கள் உங்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது. നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായി മാറിയതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இப்ப கொஞ்சம் சந்தோஷம் குறைந்து இருக்கிறது. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷം കുറച്ചു. ஆமென். நீங்க நினைத்தீர்கள் நீங்க ஜெபிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் கேட்பார் என்று சொல்வீங்க, நீங்க நினைத்தீர்கள். നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. நிச்சயமாக கேட்பார் பிரியமானவர்களே. നിശ്ചയമായി ദൈവം കേൾക്കും. ஆனால் நீங்கள் போகிற வழிகளையும் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പോകുന്ന വഴികളെ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆமென். நீங்கள் உத்தமத்தில் நடக்கிறீர்களா என்பதையும் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതും ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நீங்கள் நீதியோடு கர்த்தருடைய நன்மையினால் நீங்கள் நடக்கிறீர்களா என்பதை அவரும் அது பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். നമ്മൾ നീതിയായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതും ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய கண்கள் உங்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அதுதான் அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கிறோம். ஆமென். அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமாக இருக்கிறது. അടുത്തതായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവന്റെ ചെവി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു. அப்போது நீ நீதிமானாக மாற்றப்பட்டதினாலே ஆமென் உன்னுடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார். നമ്മൾ നീതിമാന്മാരായി മാറിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ദൈവം കേൾക്കുന്നു. ஆமென். அவருடைய செவி உனக்காக எப்போதும் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. ചെവി എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നു. ஐயோ, உன்னோட விஷயங்கள் கேட்பதற்கு யார் மேலேயே கலங்கி வந்திருக்கிற பிரியமகளே, உன் பிரார்த்தனையை கேட்பதற்கு பரலோகத்துடைய செவி உனக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ആരുമില്ല എന്ന് കലക്കത്തോട് വന്നിരിക്കുന്നവരോട് ദൈവം പറയുന്നത്, ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ചെവികളെ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ஆமென். இதெல்லாம் ஆமென் மாற்றி ஆமென் தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படியாக தான் இயேசு கிறிஸ்து உனக்காகவும் எனக்காகவும் பரலோகத்தை விட்டு நமக்காக இறங்கி வந்தார். ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹിമയും വിട്ട് നമുക്കായി താണ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി இப்போது நானும் நீங்களும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நீதிமான்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നീതിമാന്മാരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. அப்போ பாருங்கள், நீதிமானாய் இருந்த நோவா ஆமென் அந்த ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறார்.
നീതിമാനായി തീർന്ന ആ നോഹ ആ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള ആ കാലത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വചനങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அனுபவம் அவர் ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். அதுதான் இந்த பிரசங்கத்தினுடைய தலைப்பு. നമ്മൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം இந்த പ്രസംഗത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ஆமென். நாம் சொல்ல போனால் அவன் இயேசு மரித்தார், அடுத்த நாள் உயிர் தெழுந்திருக்கலாம் இல்லையா? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ஆமென். அடுத்த நாள் உயிர் தெழுந்திருக்கலாம் இல்லையா? അടുത്ത നാളെ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാം. இயேசு கிறிஸ்து ஆமென் அதாவது காலை ஆமென் 6 மணிக்கு சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டார். ஆமென். அதுக்கு பிறகு 6 மணி நேரம் சிலுவையிலே நமக்காக தூக்கப்பட்டார். യേശു ക്രിസ്തു രാവിലെ 6 മണിക്ക് ആ ക്രൂശിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം 6 മണിക്കൂർ ആ ക്രൂശിലിരിക്കുവാനിടയായി. ஆமென். அதாவது ஆல்மோஸ்ட் 9 மணி நேரம், அதாவது ஆமென் ஏகദേശம் നോക്കിയാൽ 9 மணி, அதிலிருந்து 10 11 12 1 2 3 അപ്പോൾ ஆமென் നമ്മുടെ ടൈം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 9 മണിക്ക് യേശു ക്രിസ്തു സിലുവയിൽ അറയപ്പെട്ടാർ. നമ്മുടെ സമയം വെച്ച് നോക്കിയാൽ യേശു ക്രിസ്തു 9 മണിക്ക് ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ നേരം അപ്പോൾ മധ്യം 3 മണി വരെയിലും യേശു ക്രിസ്തു സിലുവയിലെ നമുക്കാக കഷ്ടം അനുഭവിத்துக் கொண்டே இருந்தார். ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ യേശു ക്രിസ്തു ആ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങപ്പെട്ടിരുന്നു. அப்பொழுது இந்த வேதனைகளை அவர் சகித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர் மரித்து பிறகு உடனே சிலுவையில் உயிர் தெழுந்திருக்கலாம் இல்லையா? ഈ വേദനകളെ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിച്ചു ഉടനെ ആ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാമല്ലോ. ஆனால் இயேசு ஏன் அந்த 3ஆம் நாள் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த காரணம் ஆமென் கீழ்ப்படியாவின் ஆவியினால மரித்த பல கோடி ஆவிகள் இந்த பாதாளத்தில் இருக்கிறது. യേശു ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണക്കേടിനാൽ ആ തടവിലിരുന്ന ആത്മാക്കളെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ. ஆமென். இந்த கீழ்ப்படியாவினாலே இந்த ஆவிகள் எல்லாம் இப்போது பாதாளத்தில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஐயோ, நோவா சொன்ன வார்த்தையை நாங்கள் கீழ்ப்படியவில்லை, நாங்கள் இப்போது பாதாளத்தை தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று அவர் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். ആ നോഹ കാലത്തിൽ മരിച്ചവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, പാതാളത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയ്യോ നോഹ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ഈ പാതാളത്തിൽ വന്നു പോയല്ലോ. அதே மாதிரி லூசிபரும் ஆமென் தேவனுக்கு மேலாக உயரும் என்று சொல்லும்போது கர்த்தர் வெட்டி போட்டார். ஆமென். அதே போல அவனும் கீழே விழுந்து விட்டான். അതേപോലെ ലൂസിഫർ നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതിനാലെ യേശു ക്രിസ്തു ലൂസിഫറിനെ വെട്ടി താഴെ ഇടുവാനിടയായിരുന്നു. ஏன் இயேசு லூசிபரை தேடி போகாமல் ஆமென் அந்த மரித்து கிடக்கிற ஆமென் கீழ்ப்படியாவின் ஆவியை தேடி ஏன் இயேசு கடந்து போக வேண்டும்? എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ആ ലൂസിഫറിനെ തേടി പോകാതെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ തേടി പോകുവാനിടയായി? Because ஆமென் மரித்தவர்கள் எல்லாரும் ஆமென் கர்த்தருடைய கரங்களினாலே அவருடைய சாயலினாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் பிரியமானவர்களே. വെച്ചാൽ ആ മരിച്ചു പോയവരല്ല, ആ കർത്താവിന്റെ ആ സ്വരൂപത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. இயேசுவுடைய சமூக ஸ்நேகத்திலே இயேசு கிறிஸ்து பாதாளத்தை தேடி கடந்து சென்றார். ആ യേശു ക്രിസ്തു ആ തന്റെ കൈകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ ആ പാതാളത്തിൽ തേടി ചെല്ലുവാനിടയായി. ஆமென். அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் தான் பிரியமானவர்களே, ஆனால் அவருடைய கிருபையோ ஆமென் நமக்கு எண்ணி முடியாத அளவுக்கு பெரிதாய் இருக்கிறது. അവരുടെ കോപം ക്ഷണനേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ അവരുടെ ദൈവം നമ്മുടെ നിത്യനിത്യ കാലത്തേക്കുള്ളതാണ്. ஆமென். அவருடைய கிருபையை கொடுப்பதற்காக நம்மை தேடி கடந்து வந்தார். അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ നമുക്കായി തേടി വരുവാനിടയായി. ஆமென். ஜீவித்திருக்கிற மாம்சத்தில் ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கீழ்ப்படியாமையினாலே மரித்தவர்களுக்காகவும் சுவிசேஷம் சொல்வதற்காக இயேசு பாதாளத்தை தேடி கடந்து சென்றார். നമ്മൾ അനുസരിക്കാത്ത ആ ആത്മാക്കൾക്ക് കൂടി ആ യേശു ക്രിസ്തു തേടി ചെല്ലുവാനിടയായി. கோடிக்கணக்கான ஆவிகள் இப்பொழுது தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இயேசு அங்கே சென்று சுவிசேஷம் பிரசங்கித்தார். മരിച്ചുപോയ കോടിക്കണക്കിന് ആത്മാക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു പോയി പ്രസംഗിക്കുവാനിടയായി. இன்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் இயேசுவுடைய அன்பு எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது? എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലിയതായിരിക്കുന്നു? இதுதான் எபேசியரில் நாம் வாசித்ததை கேட்டோம். அவருடைய அன்பு அவருடைய ஆழத்தை நம்மால் அளக்க முடியாது. അതുകൊണ്ടാണ് എഫെസ്യരിൽ നമ്മൾ വായിക്കുവാനിടയായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. அதான் தேவனுடைய வசனம் சொல்றது அன்பு பாதாளத்தை காட்டிலும் பெரிதாக இருக்கிறது. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പാതാളത്തെക്കാൾ വലുതായിരിക്കുന്നു. ஆமென். அந்த அன்பின் நிமித்தமாக பாதாளத்துக்குள்ளாக இயேசு ஆவிகளுக்கு பிரசங்கிப்பதற்காக கடந்து சென்றார். ആ ദൈവ സ്നേഹം കാരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പാതാളത്തിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നത്. நம்முடைய ആവിயினாலே அவர் கடந்து சென்றார். ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനാലെ യേശു ക്രിസ്തു പാതാളത്തിൽ அவருடைய சரீரம் இப்போது கல்லறையில் தான் இருக்கிறது. അവന്റെ ശരീരം കല്ലറയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ஆனால் இயேசு ஆவியில் கடந்து சென்ற பொழுது ஆமென் அந்த ஆவிகளுக்கு எல்லாம் பிரசங்கித்த போது ஆமென் கர்த்தர்
கிருபை அவர்கள் மேலும் கடந்து வந்தது. യേശു ക്രിസ്തു ആത്മാവിൽ ആ പാതാളത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവ സ്നേഹം അവിടെയും കടന്നു ചെല്ലുവാനിടയായി. பிரியமானவர்களே, இந்த அன்பு எவ்வளவு பெரியது நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க முடியுமா? പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലിയത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. இந்த அன்பு தான் உனக்காக சிலுவையிலே உனக்காக இயேசு கொடுத்தது. ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത്. ஆமென். ஆமென். கீழ்ப்படியாதிருந்த நம்மை ஆமென் அவருடைய அன்புக்குள்ளாக கீழ்ப்படிய செய்து அவருடைய கிருபைக்குள்ளாக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். അനുസരിക്കാത്ത നമ്മളെ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കടന്നു വന്ന ആ കൃപയാൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുവാനിടയായി. இவ்வளவு ஆழமான ஆமென் ஒரு நீதிகரணம் ஆமென் நீதியினுடைய கரம் உனக்காக கர்த்தர் கொடுத்திருக்கும் பொழுது இந்த நீதியை விட்டு நீ ஓடி போவது எவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியம். பிரியமானவர்களே, ദൈവം ഇത്ര ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മളെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം എത്ര വരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ எத்தனை பேர் கரங்களை தேவனை ஆமென் உயர்த்த முடிகிறது? എത്ര പേർക്ക് കരങ്ങളുയർത്തി ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ? ஆமென். கர்த்தர் எனக்காக மரித்தார். യേശു ക്രിസ്തു എനിക്കായി മരിച്ചു. எனக்காக ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். എനിക്കായി ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. நான் நீதிமானாவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக மரித்தார். ഞാൻ നീതിമാനായി തീരേണ്ടതിന് യേശു ക്രിസ്തു എനിക്കായി മരിച്ചു. நீதிமானுடைய ஆமென் கண்கள் மேல் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாக இருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, നീതിമാന്മാരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆமென் அவனுடைய ஆமென் ஜெபத்தை அவனுடைய கூப்பிடுதலை கேட்பதற்கு அவருடைய செவிகள் ஆமென் திறந்திருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, നീതിമാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ ചെവികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. நீ இப்போது மிகவும் வெளியேறியவனாய் நீ மாறி இருக்கிறாய். നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും വിലയേറിയവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ஆமென். இந்த ஆவிகளுக்கு கிடைக்காத பாக்கியத்தை காட்டிலும் அதிகமான பாக்கியத்தை நானும் நீங்கள் இப்பொழுது பெற்றிருக்கிறோம். പാതാളത്തിൽ ഇരുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ஆமென். நீதி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற நீ அநீதியை தேடி கடந்து சென்றால் மீண்டுமாக சுவிசேஷம் பாதாளத்தில் உனக்கு அறிவிக்கப்படாது. നമ്മൾ നീതി പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ ആ നീതിയിൽ നടക്കാതെ അനീതിയെ തേടി പോയാൽ ഇനി നമ്മളെ തേടി പാതാളത്തിൽ കടന്നു വരത്തില്ല. ആ ദൈവസ്നേഹം കടന്നു വരത്തില്ല. ஆமென். பாதாளத்திலே சுவிசேஷம் உனக்கு பிரசங்கிக்கப்படாது. ആ പാതാളത്തിൽ വന്ന് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി സുവിശേഷം இந்த പ്രസംഗിക്കത്തില്ല. மாம்சத்தில் இருக்கிற இந்த ஆமென் ஒரே வாய்ப்பு தான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു അവസരമാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. எப்படி நோவாவும் குடும்பத்தாரும் ஆமென் பேழைக்குள்ளாக இருந்து ஜலத்தினாலே காக்கப்பட்டார்களோ, நானும் நீங்களும் இந்த சபை என்ற பேழைக்குள்ளாக இருந்து அவர் ஞானஸ்நானத்துக்குள்ளாக நீங்களும் நானும் காக்கப்பட்டிருக்கிறோம். നമ്മൾ ആ നോഗിയും കുടുംബവും ആ പെട്ടകത്തിനകത്തിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടി രക്ഷ പ്രാപിച്ചതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം സ്നാനത്താൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനിടയായി. அதுதான் வசனம் சொல்லுகிறது. 1 பேதுரு ஆமென் 3ஆம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் வாசிக்கிறோம். ஆமென் 20ஆம் வசனம் முதல் 21ஆம் வசனங்களுக்காய் வாசிக்கிறேன். அந்த ஆவிகள் பூர்வத்தில் நோவா பேழை ஆயத்தப்படும் நாட்களிலே தேவன் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருந்த போது கீழ்ப்படியாமல் போனவைகள் அந்த பேழையிலே சிலராகி 8 பேர் மாத்திரம் பிரவேசித்து ஜலத்தினாலே காக்கப்பட்டார்கள். அடுத்த வசனம் 21ஆம் வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது. அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்நானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலாயிராமல் தேவனை பற்றும் நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது. இப்பொழுது நம்மையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலினால் ரட்சிக்கிறது. எத்தனை கரங்களோ ஆமென் சொல்ல முடியும்? ஆமென். அவர் பரலோகத்திற்கு போய் தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் இருக்கிறார். தேவ தூதர்களும் அதிகாரங்களும் வல்லமைகளும் இப்போது அவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறது. ആ 19ആം വാക്യം മുതൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ആത്മാവിൽ അവൻ ചെന്ന് പണ്ട് നോഹിയുടെ കാലത്ത് പെട്ടകം ഒരുക്കുന്ന സമയം ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോട് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അനുസരിക്കാത്തവരായി തടവിലുള്ള ആത്മാക്കളോട് പ്രസംഗിച്ചു. ആ പെട്ടകത്തിൽ അല്പജനം എന്ന് വെച്ചാൽ 8 പേർ വെള്ളത്തിൽ കൂടി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. അത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി. സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജലത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല, ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായുള്ള അപേക്ഷയായിട്ടത്രേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. ദൂതന്മാരും അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു. அப்பொழுது பாருங்கள், ஆமென் ஆமென், அதிகாரங்களும் தேவ தூதர்களும் வல்லமைகளும் இப்போது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது. ദൂതന്മാരും അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இப்போது சாத்தான் பயந்து கை கட்டி நிற்கிறான். ഇപ്പോൾ സാത്താൻ വായനെ കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്നു. ஏனென்றால் இயேசு சாத்தானுடைய அதிகாரத்தை செய்து விட்டார். എല്ലാ സാത്താന്റെ അധികാരങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆமென். சகல பூதலங்களும் ஆமென் பாதாளமும் வானமண்டலங்களும் இப்போது கர்த்தரை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறது. എല്ലാം ഭൂലോകവും അധോലോകവും സർവ്വലോകവുമൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த ஞானஸ்நானம் உங்களை காக்கிறதா இருக்கிறது. സ്നാനം നിങ്ങളെ കാക്കുന്നു. அது மாம்சாரிக்கை நீக்காமல் தேவனை பற்றும் நல் மனசாட்சியில் உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது. ഈ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല, ദൈവത്തോടുള്ള നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായിട്ടത്രേ. அவன் நல்ல மனசாட்சியுடைய புதிய உடன்படிக்கை உனக்காகவும் அவன் எனக்காகவும் இயேசுடைய மரணத்தினால் அதை செய்து தீர்ந்திருக்கிறது. ആ നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആ ഉടമ്പടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കായി ചെയ്തു കൊടുത്തു. எத்தனை பேர் அந்த ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் எத்தனை பேர் அன்பை உணர்கிறீர்கள்? ആ സ്നാനത്തെ എടുത്ത എത്ര പേർ ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ நீ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ பாதாளத்துக்கு போகாதபடி உனக்காக ஒரு புதிய உடன்படிக்கை பரலோகத்திலே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. നമ്മൾ പാതാളത്തിൽ പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആ സ്വർഗ്ഗം നമുക്ക് വേണ്ടി ആ സ്നേഹത്തെ കൊടുത്തു. அவன் எத்தனை பேர் கரங்களை தேவனை உயர்த்த முடிகிறது? എത്ര பிரியமானவர்களே, പേർക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി அவர் பாதாளத்தை ஜெயித்திருக்கிறார். ആ പാതാളത്തെ യേശു அவர் மரணத்தை ஜெயித்திருக்கிறார். അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர் சிலுவையின் மரணமரலை கீழ்ப்படிந்ததினாலே சகலத்தையும் ஜெயிக்கிற புதிய இயேசு என்கிற நாமத்துடைய அதிகாரத்தை அவர் பெற்றிருக்கிறார். ആ ക്രൂശ് മരണം ആ മരണത്തിന് അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ലോകവും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. அதுதான் பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்தை இவ்வாறாக வாசிக்கிறோம். பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் ஆமென் 10ஆம் வசனம் வாசிக்கலாமா? ഫിലിപ്പിയർ എഴുതിയ 2-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം. അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും. அப்ப பாருங்கள், இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கு பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்றும் நாவுகள் யாவும் அறிக்கைப்படும்படிக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தருளினார். അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും நான் ചെയ്യേണ്ടത്. விசுவாசிக்கிறேன், 3 உலகம் இப்பொழுது இயேசுவை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? அவன் முழங்கால் மடக்கி அவரை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறது. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു 3 ലോകങ്ങളും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടക്കി യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 10ஆம் வாக்கியம் வாசிக்கும்போது 10ஆம் வசனம் வாசிக்கும்போது முதலாவதாக வானோர் என்கிற ஒரு உலகம். 10-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി സ്വർലോകരുടെ ലോകം. எல்லாம் கவனமாக கேளுங்க. 3 உலகம் இருக்கிறது. ஒன்று வானமண்டலமா இருக்கிறது, அது பரலோகம் இருக்கிறது. ഒന്നാമതായി വാന ലോകമായിരിക്കും, സ്വർലോകം ഇരിക്കുന്നു. அதுதான் இங்க வானோர் என்று சொல்லி இருக்கிறது. അതാണ് ഈ സ്വർലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. 2 பூதலத்தோர் என்று சொல்லி இருக்கிறது. രണ്ടാമതായി ഭൂലോകം. ஆமென், பூதலத்தோர் என்று சொல்லி இருக்கிறது. അതാണ് ഭൂലോകരുടെ എന്ന് പറയുന്നത്. அதாவது அடுத்தது பூமியின் கீழானோர் என்று 3வது உலகம் சொல்லி இருக்கிறது. മൂന്നാമതായി പറയുന്നു അധോലോകം, அதாவது பாதாளம். അതായത് പാതാളം. அப்போது பாதாளம் இந்த பூமி ஆமென் மேலே இருக்கிற பரலோகம். അത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാതാളം, ഭൂമി, സ്വർലോകം. ஆமென். இயேசுவின் நாமத்தினாலே சகல முழங்கால்களை போல் முன்பாக முடங்கி இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിനാണ് എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ஆமென். இயேசு பாதாளத்தில் சென்றபோது ஆவிகள் எல்லாம் முழங்கால் படியிட்டு இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். യേശു ക്രിസ്തു പാതാളത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആത്മാക്കളൊക്കെ മുഴങ്കാൽ മടക്കുവാനിടയായി. ஆமென். ஆமென். இந்த பூமியில் இருக்கிற நானும் நீங்களும் கர்த்தருக்குள்ளாய் கடந்து வரும்போது முழங்கால் படியிட்டு அவருக்குள்ளாய் உயர்த்துகிறவராய் இருக்க வேண்டும். നമ്മളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മുഴങ്കാൽ മടക്കിയിരിക്കുവാനിടയായി. ஆமென். ஆமென். பரலோகத்துக்கு செல்லும்போது இயேசுவை கண்டு முழங்கால் படியிட்டு இயேசுவே கர்த்தர் என்கிற நாமம் பரலோகத்தில் உயர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കി യേശു
கர்த்தரை உயர்த்துவதெல்லாம் நமக்கு இச்சிச்சி என்று சொல்லுகிறோம். നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഉയർത്തി നമുക്ക് இச்சிச்சி பரணும். எல்லாருக்கும் வெட்கம் ஆண்டவரை உயர்த்துவதற்கு. എല്ലാവർക്കും യേശുവിനെ ഉയർത്തി നാണമായിരിക്കുന്നു. உங்களுக்கெல்லாம் நீதிமான் ஆக்குவதற்கு அவர் உயிரை கொடுத்தார் இல்லையா? அதெல்லாம் மரணத்தினால்தான் வெட்கம் கடந்து வருகிறது. നമ്മളെ നീതിമാന്മാരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നാണമായിരിക്കുന്നു. അവൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നാണക്കേട് വരുന്നത്. നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നാണം വരുന്നത്. ஐயோ கண்ணாடியை பார்த்து நீ சொல், நீ இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நீ நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறாய். നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയെ നോക്കി പറയണം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ നീതിമാനായി മാറി. ஆமென். உனக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய ஒரு காப்பீடு, ஒரு வளையம் இருக்கிறது. அது சாத்தானால் உன்னிடத்து அடுத்து வராதபடிக்கு உனக்கு இருக்கிற ஒரு கேடகமாக இருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, നമുക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പിശാചിന്റെ ഒരു തന്ത്രങ്ങൾ അടുക്കാതെ നമുക്കൊരു പരിചയമായി അതിരിക്കുന്നു. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காக அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി അത് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ஆமென். இவ்வளவு காரியங்களையும் மறந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் கடந்து வந்தால் இன்று நீ நினைக்க வேண்டும், நான் கர்த்தருடைய ஆமென் கிருபையினாலே, ஆமென் கர்த்தருடைய மரணத்தினாலே நான் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ പറയുവാനിടയായിത്തീർന്ന ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ നീതിമാനായി തീർന്നു. ஆமென். நோவா பிரசங்கித்த பொழுது ஆமென் ஆமென் 500வது வருஷம் ஆமென் அவருக்கு குழந்தைகள் பிறந்தது. ஆமென். நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென் 40 வருஷம் ஆமென் ஏகദേശம் 40 வருஷம் நோவா பிரசங்கிச்சிருப்பார். ഏകദേശം 40 വർഷം നോഹ പ്രസംഗിച്ചു. ஆமென். 600வது வயதில் தான் இந்த ஜலப்பிரளயம் அங்கே கடந்து வந்தது. 600ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവിടെ ജലപ്രളയം കടന്നു വരുന്നത്. அப்போது ஜலப்பிரளயம் கடந்து வந்த பொழுது ஆமென் இயேசுவினுடைய வார்த்தை, தேவனுடைய வார்த்தை கேட்காத யாவரும் அந்த வெள்ளம் ஜலத்தினாலே அவர்கள் எல்லாரும் அழிக்கப்பட்டார்கள். നോഹ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാത്ത എല്ലാവരും ആ വെള്ളത്തിനാലെ നശിച്ചു പോകുവാനിടയായി. நீங்கள் சொல்லுங்கள், நோவுடைய பிரசங்கம் வெற்றியின் பிரசங்கமா தோல்வியின் பிரசங்கமா? நோஹாയുടെ பிரசங்கம் ஜெயத்தின் பிரசங்கமானோ ஆமென் இல்லையேல் அது தோற்ற பிரசங்கமானோ? പിന്നെ എന്താ ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടാത്തത്? പിന്നെ ഏൻ ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടவில்லை? ഏൻ ആമേൻ കീഴ്പടിയാമിൻ ആവികൾ അവരുக்குள்ளாய் கடந்து வந்தது? பிரியமானவர்களே, എന്തുകൊണ്ട് ആ അനുസരിക്കാത്തവർ ആത്മാവോടെ കടന്നു വന്നു? ஆமென். அவர் சொன்னது என்ன தெரியுமா? ஆமென் உலகத்திலே மழை பெய்ய போகிறது. ആ നോഹ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, ആ ലോകത്തിൽ മഴ വരാൻ പോകുന്നു. ஆமென். அவர் பெரிய ஒரு பேழையை கட்டிக்கொண்டிருக்கும்போது எல்லாரும் நோவாவை பார்த்து கையெடுத்து சிரித்தார்கள். ആ നോഹ വലിയൊരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോഹയെ നോക്കി എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് ചിരിക്കുവാനിടയായി. இப்போது நானும் பிரசங்கிக்கிறேன், இயேசு கிறிஸ்து அல்லாமல் வேற நாமம் உங்களை விடுதலையாக்க முடியாது. ഇപ്പോൾ ഞാനും പ്രസംഗിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ വേറൊരു നാമമില്ല. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் அல்லாமல் நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്താൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുവാൻ കഴിയില്ല. இயேசு கிறிஸ்து தன் தூதர்களுடைய சேனையுமாய் பிரதான தூதனுமாய் இயேசு நம்மை தேடி கடந்து வருவார். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ ദൂതന്മാരുമായി നമ്മളെ വീണ്ടും ചേർക്കുവാൻ കടന്നു വരും. இதுவரை நடக்காத சம்பவத்தை நான் பிரசங்கிக்கும் போது என் வார்த்தையை கீழ்ப்படியாதவர்கள் இப்போது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ഈ കാര്യങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇനിയുമുണ്ട്. அப்போது தேவனுடைய சமூகத்திலே நோவா உண்மையுள்ளவனாய் பிரசங்கித்தான். എന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നോഹ നീതിമാനായി പ്രസംഗിച്ചു. அந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது கர்த்தர் என்ன கட்டளையிட்டாரோ அதன்படி அவர் எல்லாம் செய்து முடித்தார். കർത്താവ് നോഹയോട് എന്തു കൽപ്പിച്ചോ അതൊക്കെ നോഹ நீங்க ചെയ്യുവാനിടയായി. பரமான் கழிவுள்ள பிரியப்பட்டவர் என்று சொல்வதற்கு முடியுமா? கர்த்தர் உங்களிடத்தில் என்ன கட்டளையிட்டாரோ அதை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുവാൻ കഴിയുമോ? ദൈവം എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു. ஆமென். கர்த்தர் எனக்காக செய்த அனுபவங்களை
சொல்ல முடியும், ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உண்மையாக இருப்பேன் அப்பா. എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ദൈവസന്നിധിയിൽ நீ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും? உண்மையாக இருந்தால் போதும், உனக்காக பரலோகம் இறங்கி வரும் பிரியமானவர்களே. നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ മതി, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുവാൻ. ஐயோ என்னால் வெற்றி பெற முடியவில்லை, பரவாயில்லை, நீ கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையாக இருந்தால் மட்டும் போதும். ഞാൻ ജയം പ്രാപിച്ചില്ലേ, നിങ്ങൾ സാരമില്ല, നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു. நோவா கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தான். നോവ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. கர்த்தர் என்ன கட்டளையிட்டாரோ அதைப்படி அவன் எல்லாம் செய்து முடித்தான். ദൈവം എന്തു കൽപ്പിച്ചോ അത് അപ്രകാരം നോഹ ചെയ്തു இனி തീർത്തു. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும், கர்த்தர் கட்டளையிடுவதை நான் செய்ய விருப்பப்படுகிறேன்? എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദൈവം എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും? எத்தனை பேர் ஆமென் ஆமென் கர்த்தரை உயர்த்துவதற்காக நாவலை உயர்த்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள்? എത്ര പേര് ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കും? கர்த்தரை துதிப்பதற்கு நீங்கள் வெட்கப்படக்கூடாது. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാണിക്കരുത്. கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்கு நீங்கள் வெட்கப்படக்கூடாது. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാണിക്കരുത്. ஏன்னா சகல உலகத்துக்கும் மேலானவர் ஆமென் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെത്. ஆமென். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയുവാൻ കഴിയും? ஆமென். தேவன் அந்த நோவா காலங்களிலே அந்த ஜனத்தை அழித்த பிறகு கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார். നോഹയുടെ കാലത്ത് ദൈവം ആ ജനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം അനുദപിക്കുവാൻ കഴിയും. ஐயோ என் சொந்த கரங்களால் சிருஷ்டித்த இந்த மனிதனை நானே அழித்து விட்டேனே என்று சொல்லி கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார். ആ യേശു ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ജനത്തെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവം അനുദപിച്ചു. ஆமென். நோவோடு அந்த ஆதியாகமம் வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு நன்றாக தெரிய வரும். ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. 8ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் 22ஆம் வசனம் வீட்டில் போய் வாசியுங்கள். அதில் பார்க்கும்போது கர்த்தர் மிகவும் ஆமென் மனஸ்தாபப்பட்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 8-22 വാക്യം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ஐயோ ദൈവം അനുദപിച്ചു. நான் கையால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் இனி அடிக்க மாட்டேன். എന്റെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ ജനങ്ങളെ ഞാൻ இந்த നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. தண்ணீரை கொண்டு நான் அழிக்க மாட்டேன். ഈ തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ஆமென். அதற்காக தேவனுடைய ஆமென் பரலோகத்தில் ஒரு சுகந்த வாசனை கடந்து சென்றது. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് തോന്നുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സൗരഭ്യ വാസന ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ. எப்பொழுது கடந்து சென்றது என்றால் ஆமென் ஆமென் நோவா பேழையிலிருந்து வெளியே வந்த பொழுது அவன் கர்த்தருக்கு ஒரு பலியை செலுத்தினான். നോഹ ആ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരു യാഗപീഠപ്പെട്ടത് ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കുവാനിടയായി. ஆமென். அவர் பலிபீடத்தை ஆமென் வைத்து அந்த மிருகத்தை ஆமென் பலி செலுத்தின போது ஆமென் அந்த பலியினுடைய ஆமென் சுகந்த வாசனை பரலோகத்தில் கடந்து சென்றது. ഈ യാഗപീഠത്തിന്റെ ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ യഹോവയ സൗരഭ്യ വാസന മടക്കുവാനിടയായി. ஆமென். இந்த கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆமென் ஆமென் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே உனக்காக மரித்த போது அந்த சுகந்த வாசனை உனக்காகவும் எனக்காகவும் பரலோகத்திலே கடந்து சென்றது. യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മൂലം ആ സൗരഭ്യ വാസനായി അത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ. இப்போது பிதாவானவர் எனக்காக உனக்காகவும் சொல்கிறார், இல்லை இல்லை என் இயேசுவை என்னுடைய பிள்ளையை யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களை நான் அழிக்க மாட்டேன். ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ആരൊക്കെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല. அவர்கள் பிதாவுடைய அன்பு எவ்வளவு பெரிதா இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം എത്രയും വലുതായിരിക്കുന്നു. அதுதான் தேவன் நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்திலே தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்திலே அவர் அன்பு கூர்ந்தார். തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിൽ കൊടുത്ത ഈ ലോകത്തെ ദൈവം ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുവാൻ. ஆமென். இந்த சுகந்த வர்க்கம் உனக்காக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. ഈ സുഗന്ധ വാസന ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ. யாருக்காக உன்னை நீதிமானாய் மாற்றுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் சுகந்த வாசனை இப்ப பரலோகத்திலே கடந்து சென்றிருக்கிறது. നമ്മളെ നീതിമാന്മാരാക്കി മാറ്റേണ്ടതിന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ യാഗം സൗരഭ്യ വാസനയായി കടന്നു ചെന്നു. ஆமென். அப்படி அவர் பிரசங்கித்து மூன்றாவது நாள் ஆவியினாலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തു പാതാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് മൂന്നാമത്തെ നാൾ ആത്മാവിൽ ഉയർപ്പിക്കുവാനിടയായി. பாருங்கள், கீழ்ப்படியாத ஆவிகளும் இப்ப இயேசுவின் அன்பினால் நிறைந்திருக்கிறது. ഇപ്പോൾ ഈ അനുസരിക്കാത്ത ആത്മാക്കൾ കൂടെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இப்ப இயேசுவை விட்டு நீங்கள் தூரம் போயிருந்தாலும் பரவாயில்லை, நீங்கள் இயேசுவுக்குள்ளாக கீழ்ப்படிந்து வருவீர்கள் என்றால் இன்றும் உன்னை நேசிக்கிற ஒருவர் அவர் இருக்கிறார். നിങ്ങൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുസരണത്തോടെ കടന്നു വന്നാൽ ആ ദൈവ സ്നേഹം പിന്നെയും നിങ്ങളെ തേടി. ஐயோ நான் அந்த காரியங்களை செய்து விட்டேனே, இனி வருவதற்கு எனக்கு ஒரு அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு குற்ற உணர்வோடு இருந்தீர்கள் என்றால் இன்று இயேசு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து அவர் மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறார். നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവം ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി, ഇനി ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുന്നതിന് എനിക്കൊരു അധികാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ തേടി വരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. எத்தனை பேர் கரங்களை சொல்ல முடியும், இந்த திருவிருந்திலிருந்து நான் மாறி நிற்க மாட்டேன், ഈ തിരുവിരുന്ന് ആരാധനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി இது നിൽക്കുന്നില്ല. எனக்காக நொறுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சரீரமாக இருக்கிறது. ഇത് എനിക്കായി നുറുക്കപ്പെട്ട ഒരു
ஆமென். எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ஆமென். வாசகத்தின் பிரகாரமா கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் 22ஆம் வசனம் 23ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாமா? The book of Colossians chapter 1 verses 21, 22, 23 வேகத்தில் வாசிச்சாங்க. கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 21, 22, 23. நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். கொலோசியர் 1ஆம் அத்தியாயம் 21ஆம் வாக்கியம் 22ஆம் வாக்கியம். முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கிரியர்களினால் மனதிலே சத்துருக்களாய் இருந்த உங்களை பரிசுத்தவான்களாகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார். മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ തന്റെ മരണത്താൽ அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது நம்மை அவருக்குள்ளாக ஒப்புரவாக்கி இருக்கிறார். അവൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ തന്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു. ஆமென். நீங்கள் கேட்ட சுவிசேஷத்தினால் உண்டாகும் நம்பிக்கை விட்டு ஆமென் அதை அசையாமல் ஸ்திரமாய் உறுதியாய் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பீர்களானால் அப்படியே ஆகும் என்று வசனம் சொல்கிறது. നിങ്ങൾ കേട്ട ഈ സുവിശേഷ പ്രകാരമായി സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ നമ്മൾ മാറാത്തവരായിരുന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാനാണ്. എത്ര പേർ சொல்ல முடியும்? நான் கேட்ட சுவிசேஷத்தை விட்டு நான் மாற மாட்டேன் ஆண்டவரே. എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ഞാൻ കേട്ട ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോകത്തില്ല, நான் ஸ்திரமாயும் உறுதியாயும் ஆமென் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ഞാൻ സ്ഥിരമായും ഉറപ്പായും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും? ஆமென். മനസ്സിലാക്കാത്തവരായി വീണ്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ, புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் வீண்டுமாக சொல்கிறேன். நீங்கள் கேட்ட அந்த வசனத்துடைய சுவிசேஷத்தை விட்டு ஆமென் நீங்கள் மாறி போகாமல், அந்த நம்பிக்கை விட்டு மாறி போகாமல் ஆமென் அதை அசையாமலும் ஆமென் ஸ்திரமாயும் உறுதியாயும் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படியாக எத்தனை பேர் உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்கள்? നമ്മൾ കേട്ട ആ സുവിശേഷ പ്രകാരமாக നമ്മൾ ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിട്ടു പോകാതെ മനസ്സ് അകന്നു പോകാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായ എത്ര പേർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനാണ്. திருவிருந்து ஆராதனை விட்டு விலகி போகிற ஆராதனை அல்ல. ഈ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ അതിനെ വിട്ടു ഓടി പോകുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല. ஆமென். அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக நம்மை சேர்க்கிற ஒரு அனுபவமாக ആ இருக்கிறது. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനുള്ളിൽ നമ്മെ ചേർക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கொடுக்க முடியும்? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? 5 விதமான பாடுகளை இயேசு தன் சரீரத்தில் சுமந்தார். 5 വിധமான പാടുകൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചു. இமோஷனல் சஃபரிங். கர்த்தர் முதலாக அனுபவித்தது இமோஷனல் சஃபரிங் ஆயிருந்தது. அதாவது தமிழ்ல உணர்வின் அதிகமான துன்பத்தை அனுபவித்தார். യേശുക്രിസ്തു ഒന്നാമതായി ഇമോഷണൽ സഫറിംഗ് അനുഭവിച്ചു. அதாவது மலையாளத்தில் வைகாரிக கஷ்டத இயேசு தன்னுடைய மனசில் அனுபவிച്ചു. വൈകാരികത കഷ്ടം. Amen. That means emotional. Amen. Amen. Emotional suffering കർത്താവ് ആദ്യമായിട്ട് അനുഭവിച്ചു. ഇമോഷണൽ സഫറിംഗ് ദൈവം നമുക്കായി ആദ്യം സഹിച്ചു. Amen. അതെങ്ങനെ അനുഭവിത്താൽ? ഗെത്സമനേയുടെ തോട്ടത്തിൽ അവർ അനുഭവിത്താർ. അതൊന്നാമതായി ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്നു. Amen. പിതാവിനോട് ജപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രക്തത്തുള്ളികൾ കീഴെ വീഴപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രിയമാനവர்களே. ആ പിതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തുള്ളികളായി വീഴുവാനിടയായിത്തീർന്നു. Amen. അവർ மிகவும் கடினமாக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். அவர் பலவீனப்பட்டு கீழே விழுகிற அனுபவத்தை இங்கே பார்க்கிறோம். ഒത്തിരി കഠിനമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് താഴെ വീഴുവാനിടയായിത്തീർന്നു. Amen. അപ്പോൾ தூதர்கள் வந்து அவரை எடுத்து பலப்படுத்துகிறதை இங்கே பார்க்கிறோம். അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ കടന്നു വന്ന് യേശുവിനെ ബലപ്പെടുത്തുവാനിടയായിത്തീർന്നു. எத்தனை பேர் அந்த கெத்செமனே அனுபவத்துக்குள் ஆகும் இதயத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? എത്ര പേർക്ക് ആ ഗെത്സമനയുടെ അനുഭവത്തെ ചിന്തിക്കുവാൻ? யாருக்கு வேண்டி இயேசு ஜெபிக்கிறார்? உன்னுக்காக இயேசு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ആർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. தன்னுடைய பிதாவுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக கெத்செமனே தோட்டத்தில் அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ആ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ആ ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இரண்டாவது சஃபரிங், இரண்டாவது துன்பம் தன்னுடைய சரீரத்தில் அவர் அனுபவித்தார். രണ്ടാമത്തെ ആ സഫറിംഗ് അവൻ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. ஆமென். அத bodily ஆமென் சஃபரிங் என்று சொல்லுகிறோம். അതാണ് ബോഡി സഫറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. அதாவது ശരീര ക്ലേശം കൊണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചു. ആ ശരീരം കൊണ്ട് തന്റെ വേദന യേശു സഹിച്ചു. அதாவது சரீர துன்பத்தினாலே கர்த்தர் அனுபவித்தார். ശരീരത്തിന്റെ ഉപദ്രവത്തിനാണ് യേശു സഹിച്ചു. ஆமென். அதுதான் அவரை 39 அடிகள் அடித்தபோது சரீர பிரகாரமாக மிகவும் வேதனைகளை அனுபவித்தார். ആ 39 അടി സഹിക്കുമ്പോൾ ശരീരപ്രകാരമുള്ള വേദന സഹിക്കുവാൻ. எதற்காக? உன்னை நீதிமானாய் மாற்றுவதற்காக ஒரு வேதனையை சகித்தார். എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മളെ നീതിമാന്മാരാക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ വേദന സഹിച്ചു. எத்தனை பேர் கரம் என்று சொல்ல முடியும்? இயேசுவின் சரீரத்தில் வந்த பாடுகள் எல்லாம் எனக்காக தானப்பா. യേശുവിന്റെ ശരീരപ്രകാരം വന്ന എല്ലാ പാടുകളും അപ്പാ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ஆமென். கபதா என்ற இடத்துக்கு கடந்த போது அவர் ஆமென் ஹியூமிலேஷன் ஆமென் சஃபரிங் அவர் சகித்தார். ആ ഗബദ എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ அவமானம், அதாவது அவமான
அவமானத்தை கர்த்தர் சகித்தார். అపమానం యేసు సహించు. அங்கே அவரை நோக்கி தன்னுடைய எச்சையினால் அவருடைய முகத்தை பார்த்து துப்பினார்கள். యేసు క్రీస్తుவின் முகத்தை நோக்கி அவர் துப்புவாரனை ஏற்றிருந்தோம். ஆமென். எல்லாருக்கும் நன்மை செய்து இயேசுவின் முகத்தை பார்த்து அந்த எல்லாரும் இருக்கிறவர்கள் அவர் முகத்தை பார்த்து துப்பினார்கள். எல்லாருக்கும் நன்மை செய்த இயேசுவின் முகத்தை நோக்கி அவர் துப்பி அவமானிச்சு. ஆமென். ஏன் அந்த அவமானத்தை வாங்கினார்? உன்னை ரட்சிப்பதற்காக அவர் அந்த அவமானத்தை வாங்கினார். എന്തിനു വേണ്ടി യേശു അവമാനം വാങ്ങിച്ചെന്നറിയാമോ? നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവമാനം സഹിച്ചു. ஆமென். ஆமென். அவருடைய தலையில முள்கிரீடம் வைக்கப்படுவதற்காக, உன்னுடைய அவமானத்தை அவர் சகிப்பதற்காக. നമ്മുടെ തല ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവമാനത്തെ സഹിച്ചു. ஆமென். சிலுவையிலே தன் வஸ்திரங்களெல்லாம் இழந்தவராய் அவர் சிலுவையில் தூக்கப்பட்ட போது அவமானத்தை அவர் சகித்தார். ആ ക്രൂശിൽ തന്റെ ആ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കീറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ അവമാനത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചു. இதெல்லாம் அனுபவித்த போது நாலாவது வேதனை bodily exhaustion. ஆமென். அதாவது சரீர ரீதியாக அவர் மிகவும் சோர்ந்து போனார். ആ നാലാമതായിട്ട് ആ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ അധികമായി ക്ഷീണിച്ചു പോകുവാനാണ്. ஆமென். அதனால தான் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு போகும்போது அது எடுக்க முடியாமல் அவர் கீழே விழுந்தார். അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്രൂശ് എടുത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് എടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ താഴെ വീഴുന്നത്. அப்பொழுது பரலோகத்திலிருந்து ஸ்பெஷல் ஆமென் ஆமென் அனுபவமோ இல்லைங்க ஸ்பெஷல் சக்தியோ அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. ആ സമയങ്ങളിൽ ആ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയും കടന്നു വന്നില്ല. ஒரு மனிதன் எப்படி பாடுகள் அனுபவிப்பானோ அதே போல் தன் சரீரத்தின் வேதனைகளை அனுபவித்து அந்த சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு இயேசு நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார். ഒരു മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ എപ്രകാരം ഈ വേദനകൾ സഹിക്കുന്നു അതേപോലെ വേദനകൾ സഹിച്ച് ആ ക്രൂശിനെ എടുത്ത് യേശു നടക്കുവാനാണ്. எருசலேமின் தெருவீதிகள் எல்லாம் இப்பொழுது இரத்தத்தால் நிறைந்திருக்கிறது. ആ യെരൂശലേമിന്റെ വീഥികൾ രക്തത്താൽ നിറയപ്പെടുവാനാണ് യേശു. அவர் அனுபவித்த இரத்தம் எல்லாம் அந்த தெருவீதியிலே விழுந்து கொண்டிருந்தது. ആ യേശു അനുഭവിച്ച വേദന മൂലം ആ വീഥികളെല്ലാം രക്തം കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ടു. ஆமென். கூட இருக்கிறவர்கள் இயேசுவை நிந்தித்தார்கள். ആ കൂടെ ഇന്ന് നടന്നവരൊക്കെ യേശുവിനെ നിന്ദിച്ചു. இந்த நிந்தனைகள் எல்லாம் சகித்து இயேசு சிலுவையை உனக்காக சுமக்கிறார் என்றால் உன்மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தமாக தான் பிரியமானவர்களே. ഈ നിന്ദകളൊക്കെ സഹിച്ച് യേശു ആ ക്രൂശിനെ വഹിച്ചു എങ്കിൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ? നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ஆமென். ஹalleluya. இந்த சரீர ஆமென் உடல் சோர்வு கடந்து வந்து சிலுவை எடுக்க முடியாமல் கீழே விழுந்த பொழுது ஆமென் அவருக்கு துணையாக ஒருவரை தேவன் ஆயத்தப்படுத்தினார். ആ ശാരീരികമായി ക്ഷീണിതനായി തീർന്നപ്പോൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരുവനെ അവിടെ അയക്കപ്പെടുവാനാണ് ഏറ്റിരുന്നു. ஆமென். ஹalleluya. அவன் கடந்து வந்த போது அவன் இயேசுவுக்குள்ளாக அவன் கஷ்ட அனுபவங்களை அவன் சேர்த்து பார்க்க ஆரம்பித்தான். ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ യേശുവിന്റെ ആ വേദനകളെ ചേർന്ന് വഹിക്കുവാനാണ് ഏറ്റിരുന്നു. நீங்கள் எத்தனை பேர் அந்த சீமோனை போல் இயேசு உனக்காக சகித்த அந்த வேதனைகளை சேர்ந்து அனுபவிப்பதற்கு எத்தனை பேர் இங்கிருந்து கடந்து வந்திருக்கிறீர்கள்? ആ കുറേനക്കാരൻ ശീമോനെ പോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വേദനകളെ ചേർന്ന് സഹിക്കാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാണ്? இயேசுவோடு சேர்ந்து அந்த வேதனையோடு அந்த சீமோனும் இயேசுவும் சேர்ந்து அவன் கோல்கோதா என்கிற மலையிலே ஏறி கடந்து செல்கிறார்கள். ആ ശീമോനും യേശുവും ചേർന്ന് ആ ഗോൽഗോഥ മലയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. அந்த சிலுவை அங்கே அவன் வைக்கப்பட்டது. ആ ക്രൂശ് അവിടെ വെക്കുന്നു. ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். 6 இன்ச் மேலான ஆமென் அந்த ஆணிகளை கொண்டு இயேசு சிலுவையிலே படுக்க வைத்து அவருடைய கரங்களில் அடிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ആ ക്രൂശിലെ ആ വലിയ ആണികൾ കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ കരങ്ങളെ അടിക്കുവാൻ ഏറ്റിരുന്നു. அவர் 2 கால்களையும் சேர்த்து வைத்து ஆணிகளால் அவர் அடிக்கப்பட்டார். ആ രണ്ട് കാലുകളെ ചേർത്ത് വെച്ച് ആണികളാൽ അടിക്കുന്നു. முள்கிரீடம் அவர் கரங்களை கொடுத்து அவர் இடித்த பொழுது அவருடைய கண்கள் வெளியே வந்தது என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது. ആ മുൾക്കിരീടത്തെ യേശുവിന്റെ തലയിന്മേൽ വെക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണുകൾ ആ മുള്ളുകളുടെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ കണ്ണുകൾ വെളിയിൽ വരുവാനാണ് ഏറ്റിരുന്നു. அவருடைய கண்கள் உனக்காக தகர்க்கப்பட்டது பிரியமானவர்களே. യേശുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെടുവാനാണ് ഏറ്റിരുന്നു. தவறான காட்சிகள் பார்க்க கூடாது என்று சொல்லி அவன் உனக்காக அவருடைய கண்களுக்கு தண்டனை கடந்து வந்தது. നമ്മൾക്ക് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ കാണக்கூடாതെന്ന് വെച്ച് യേശുവിന്റെ കണ്ണ് നമുക്കായി തകർക്കപ്പെട്ടു. அவன் தவறான சிந்தனைகளை சிந்திக்க கூடாது என்ற முள்கிரீடத்தை அவருக்குள்ளாக கடந்து போனது பிரியமானவர்களே. ആ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൂടാ എന്ന് വെച്ച് ആ യേശുവിന്റെ തലമേൽ ആ മുൾക്കിരീടത്തെ വെക്കുന്നു. இயேசுடைய சுபாவத்துக்குள்ளாய் நான் வருவதற்கு விருப்பப்படுகிறேன். യേശുവിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു വരുവാൻ തയ്യാറാണ്. அவன் இப்படி சிலுவையில் இயேசு மரித்த பிறகு 6 மணி நேரம் இயேசு ஜீவனுக்காக போராடி கொண்டிருந்தார். ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിൽ അടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 6 മണിക്കൂർ ആ ജീവനായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த போது அவன் அந்த சூரியனும் அவன் இருக்கிற இடம் இருண்டு போனது. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ ക്രൂശിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ആ സൂര്യനെല്ലാം മാറിപ്പോയി ഇരുണ്ടു പോകുവാനാണ്. ஐயோ எங்களை உண்டாக்கினவர் இப்போது மரித்து போய் கொண்டிருக்கிறாரே. ആ സൂര്യനൊക്കെ എന്നെ
കൊടുത്താൽ യേശു ആർക്ക് വേണ്ടി ആ ജീവനെ കൊടുത്തു എന്നറിയാമോ? എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ மரணத்தை தெரிவிப்பதற்கான அவன் அந்த ஆராதனை கடந்து வரும்போது நீங்கள் எல்லாரும் சொல்ல வேண்டாம், அப்பா நீர் எனக்காக மரித்ததை இப்ப நான் நினைவு கூறுகிறேன் ஆண்டவரே. നിങ്ങൾക്ക് ഈ യേശുവിന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഈ കർത്തൃമേശയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പറയാം, അപ്പാ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഞാൻ അത് ഓർക്കുന്നു. ஆமென் ஹல்லேலூயா. கூட இருந்தவர்கள் எல்லாரும் ஓடி போன பொழுது இயேசுவோடு கூட இருக்க ஆமென் சிலர் மாத்திரமே இருந்தார்கள். കൂടെ ഇരുന്നവരൊക്കെ യേശുവിനെ വിട്ട് ഈ മരണത്തിൽ മാറിപ്പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ ஆமென் சிலர் மாத்திரமே உள்ளாയിരുന്നു. இந்த எத்தனை பேர் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்க முடியும்? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ? சிலராக இருந்தாலும் இயேசுவோடு கூட இருக்க விருப்பப்படுகிறேன். ഞങ്ങൾ ചിലരായിരുന്നാൽ യേശുവിനോട് കൂടി ഇരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ அவன் ആഗ്രഹിക്കുന്നു. எனக்காக ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മാവിൽ ദൈവം ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയുവാൻ? எத்தனை பேர் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க முடிகிறது? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ? ஆமென். அவர் மூன்றாம் நாளான ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்து ஆவியினாலே நமக்காக உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். ആ മൂന്നാൾ ആത്മാവിൽ ദൈവം പോയി സുവിശേഷത്തെ പ്രസംഗിച്ച ആത്മാവിൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. ஆமென். லாசரை சென்று இயேசு சொன்னார், வெளியே வா சொன்னது அந்த வார்த்தைகள் ஒன்று வெளிப்படவில்லை. ലാസറിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ വെളിയിൽ വാ എന്നുള്ള വാക്കുകളൊന്നും അവിടെ കടന്നു വന്നില്ല. இயேசு பிதாவுடைய சித்தம் செய்து முடித்த போது இயேசுடைய ஆவியான் ஆமென் பரிசுத்த ஆவியினாலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവിനാലെ ആ മരണം നടന്ന ശേഷം ആത്മാവിനെ ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. எந்த பரிசுத்த ஆவியின் நிழலினாலே மரியா கர்ப்பம் தரித்தாரோ அதே பரிசுத்த ஆவியினுடைய பலத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார். ഏത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലെ മറിയയുടെ വയറ്റിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉരുവായോ അതേ ആത്മാവിനാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുവാനിടയായി இந்த തീർന്നു. பரிசுத்த ஆவியை நமக்கு தானமாய் தேவன் கொடுத்திருக்கிறாரே. எதற்காக தெரியுமா? உன்னையும் ஆமென் மரித்த பிறகு உயிர்த்தெழ செய்வதற்காக ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியை நமக்குள்ளாக முத்திரையாக வைத்திருக்கிறார். നമുക്ക് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദാനമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയാമോ? നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് இந்த കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. பரிசுத்த ஆவியை முத்திரையாய் பெற்றிருக்கிற நீங்களும் நானும் ஆமென் அது இழந்து போகாதபடிக்கு அதை பாதுகாத்துக் கொள்கிறவர்களாய் இருக்க ഈ வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയേറ്റപ്പെട്ട നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അതിനെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பொழுது மறுரூப சரீரத்தோடு இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். ആ മറുരൂപപ്പെട്ട ശരീരത്തോടു കൂടി യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. நீயும் மரித்து ஆமென் உயிர்த்தெழுந்திருக்கும் பொழுது ஆமென் நீயும் ஒரு மறுரூப ஆமென் கர்த்தருடைய சரீரமாய் நீ உயிர்த்தெழுந்திருக்க போகிறாய். നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ മറുരൂപ ശരീരവുമായി നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ எல்லாரும் கண்களை மூடுமா? கர்த்தரே அதற்காக நான் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ച് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. ஆமென். திருவிருந்து ஆராதனைக்குள்ளாய் நாம் கடந்து போகிறோம். ஆமென். கர்த்தாவுடைய சாநித்தியத்திலேக்கு நீங்கள் எல்லாரும் கடந்து வந்தாங்க. ஓ ஹalleluya. ஆமென். ஒப்புக் கொடுக்கலாம் அப்பா. என்னை நீதிமானாய் மாற்றுவதற்காக நீ மரித்தீர். என்னை நீதிமானாய் மாற்றுவான் இயேசு எனக்கு வேண்டி தன்னுடைய சரீர யாவருக்கு வேண்டி தந்ததாய் ஸ்தோத்திரம். എല്ലാവരും ഏൽപ്പിച്ച് സ്വന്തം ചെയ്താണ് ആ വേദനകളെ നിങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ്. യേശുവിന്റെ ശരീരയാഗം നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് സഹിച്ചു. ശരീരയാഗം കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തിനു വേണ്ടി? അവയെ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ, നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ. നീ നഷ്ടമായവനായിരുന്നു. നഷ്ടമായിരുന്നതിനെ കർത്താവ് ഉയർത്തുവാൻ തന്റെ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്താണ്. നീ നഷ്ടപ്പെട്ടവനാக இருந்தாய். உன்னை உயர்த்துவதற்காக இயேசு தன்னை உமக்காக ஒப்புக் கொடுத்தார். இயேசுவுக்காக நம்ம எல்லாம் ஒப்புக் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். அப்பா, உம்மை விட்டு தூர போயிருந்தால் என்னுடைய சமூகத்துல சேர்த்துக் கொள்ளுங்க அப்பா. ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்துல உத்தமனாய் நடப்பதற்கும் நீதிமானாய் நடப்பதற்கும் தேவனோடு சேர்ந்து சஞ்சரிப்பதற்கும் தானே என்னை அழைத்திருக்கிறீர் அப்பா. அதை செய்வதற்கான கிருபை கொடுங்க ஆண்டவரே என்று எல்லாரும் சொல்ல முடியுமா? കർത്താവേ, കർത്താവ് നീതിമാനായി മാറുവാൻ, ഉത്തമനായി നിഷ്കളങ്കനായി നിൽപ്പാനും മാത്രമല്ല കർത്താവിനോട് സഞ്ചരിപ്പാൻ, കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടപ്പാനുള്ള കൃപകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യും. അവിടുന്ന് അനുഭവങ്ങൾക്കായി എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കേൾപ്പിച്ചാട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ഓർത്ത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ആരും മാറി നിൽപ്പാനല്ല. ആമേൻ. പിതാ, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ജലസ്നാനം കഴിച്ചവർ, ആമേൻ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ, അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ, വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ, ഇല്ലെങ്കിൽ ആമേൻ കർത്താവേ ഇതിന് വിശുദ്ധൻ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, കർത്താവേ ഞാൻ വിട്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഈ തിരുവനന്തപുരം ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പങ്കാളികളായി മാറാം. ഇത് കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ ആമേൻ പറയുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരിക്കുന്നു. ഇത് ആർക്ക് പങ്കെടുக்கலாம்? പിതാ, കുമാരൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിനാലെ ജല ജ്ഞാനസ്നാനം
ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டவர்களும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களும் இல்லையென்றதற்காக விருப்பம் உள்ளவர்களும் பரிசுத்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறவர்களும் ஆண்டவர்களாக பரிசுத்தத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கும் இது கிடைக்கலாம். இதே விஷயத்தை பரிசுத்தத்தில் நீங்க இழந்து போயிருந்தால் அப்பா என்னை மன்னியுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு பிள்ளையை போல் கடந்து வந்தால் உங்களுக்கும் அதில் பங்கு கொள்ளலாம் பிரியமானவர்களே. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കൊരിന്ത്യരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആമേൻ കണ്ണുകളടച്ച് ധ്യാനത്തോടായിരുന്നട്ടെ. നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ പാത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ? നാം നുറുക്കുന്ന ഈ അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ? എത്ര പേർ சொல்ல முடியும்? ஆமென். நான் ஆசீர்வதிக்கிற இந்த ஆசீர்வாத பாத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினுடைய ஆமென் உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது. நாம் ஆமென் ஆமென் നുറുக்குற இந்த அப்பம் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தினுடைய ஆமென் பங்காளித்துவமாய் இருக்கிறது. தமிழில் மீண்டுமாக நான் வாசிக்கிறேன். 10:16 நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறது அல்லவா? நாம் பிற்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறது அல்லவா? ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധം ഇത് കാണിക്കുന്നു. യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ മരണത്തെ ഓർക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം എല്ലാവരും കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ടെ. 5 രീതിയിലുള്ള കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ. 5ാമത്തെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാണ് മരണത്തിലെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ. യേശു തന്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചു. യേശു മരിച്ചു. ആമേൻ. യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും അതിനകത്ത് പങ്കാളികളായി മാറാം. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദത്തെ ഉയർത്തി നമ്മുടെ മധ്യയിലിരിക്കുന്ന ആമേൻ സിറിൽ ആമേൻ ഒരു വാക്ക് ചുരുക്ക വാക്കുകളിൽ ആമേൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള പിതാവേ, കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ബലപ്പെടുന്ന കൃപയ്ക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, കർത്തൃമേശ് തിരുമേശ് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കർത്താവെ യേശുവേ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ തകർന്നുവല്ലോ കർത്താവെ. അതിനോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ദൈവമേ കർത്തൃമേശ് കർത്താവ് അനേകർക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ തക്കണം ദൈവമേ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ്. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. ഓരോരുത്തരും കർത്താവെ അത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നിറയുവാൻ കർത്താവെ ദൈവം വലിയൊരു വിടുതൽ സംഭവിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ്. ദാസനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദാസനെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. ശക്തിയോടെ കർത്താവ് ഭക്തിയോടെ ഭയത്തോടെ ചെയ്തെടുപ്പാൻ ദൈവം കൃപ നൽകുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സാക്ഷാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ വഹിച്ചു. ആമേൻ. നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു. ആമേൻ. നാമോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உனக்காக ஆமென் நெருக்கப்பட்டார். உனக்காக வேதனைகளை அவர் சகித்தார். அவனுடைய பாவங்களை அவர் சுமந்தார். அவனுடைய வியாதிகளை அவர் சுமந்தார். அவனுடைய சாபங்களை சுமந்தார். ஆமென். எல்லாரும் கர்த்தருக்குள்ளாக ஒப்புக் கொடுக்கலாமா? ஹல்லேலூயா ஆமென். ஹல்லேலூயா 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 ஆமென். வாருமையா போதகரே വന്ദനീടം തങ്കീരു വാരുമയ്യാ. தன்னை தான் சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. വാക്യം ഇരിക്കുന്നു, തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ആമേൻ മനുഷ്യൻ ഈ അപ്പത്തിലും ആമേൻ തിന്നുകയും ഈ പാനപാത്രത്തിൽ ആമേൻ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. ആമേൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ആമേൻ നിങ്ങൾ ആമേൻ പറയണം, നാം തന്നെ താൻ വിധിച്ചാൽ നാം ആരും വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. இப்படி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும், ஆண்டவரே நானே என்னை நிதானித்து அறிந்திருக்கிறேன். ஆமேன். அதனால நியாயம் தீர்க்கப்படும். ஆமேன். நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நானும் நீங்களும் நியாயம் தீர்க்கப்படும். கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுத்து கரங்களை நன்றி சொல்லலாமா? ஆமேன். നാം തന്നെ താൻ വിധിച്ചാൽ നാം വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാതിരുന്നാൽ ആമേൻ இந்த காரியத்தை எடுத்துக் கொள்கிறவன் ஆமேன் தன்னை தான் நிதானிக்காமல் கடந்து வந்தால் அவனுக்கு ശിക്ഷാവിധി തീർച്ചയായും കടന്നു വരും. വചനം പറയുന്നു, ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാതിരുന്ന തനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് വരുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയും. തന്നെ താൻ சோதித்தறிந்த அப்பத்திலே பானம் பண்ண கடகிறவன் ஆமென். என்னவெனில் அபாத்திரமாய் போஜனம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் என்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி ഭോജനപാനം பண்ணுகிறான். എത്ര പേര് നിങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച്, കർത്താവേ ഞാൻ എന്നെ താൻ വിധിച്ചാൽ ഞാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കുറ്റമുള്ളവനായിരുന്നു. കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ഞാൻ സ്തോത്രം. നടത്തിയ വിധങ്ങൾ
കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ആ സന്തോഷത്തോട് ആമേൻ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൽ നിന്ന് ആമേൻ നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഈ അനുഭവം ഈ അപ്പവും ആമേൻ ആമേൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആമേൻ അനുഗ്രഹ പാത്രവും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവ് പങ്കാളികളായി മാറുവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. മാറി നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് ആരും അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് ജീവനുണ്ട്. ജീവന്റെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ കടന്നു വരും. ഇതിനു മുൻപായി ഞാൻ സ്ത്രീനെ വിളിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നാട്ടെ. ആമേൻ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നെ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് വീണ്ടുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. അപ്പാ എന്നെ തിരുവദാസ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ ആമേൻ ഓർമ്മിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ. ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അവന്റെ മരണത്തെ നിങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കും. എല്ലാവരും മരണത്തെ പ്രസ്താവിച്ചാട്ടെ. യേശുവിന്റെ മരണം സത്യമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചാട്ടെ. യേശുവിന്റെ മരണം ഉണ്മയെന്നത് പ്രസ്താവിക്കലാമാ. അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായ അപ്പം തിന്നാതെ ആമേൻ കർത്താവിന് മുൻപിൽ താണ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നത്. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ യേശു അപ്പം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി. എല്ലാവരും സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. സ്തോത്രം 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 ചൊല്ലി നുറുക്കി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരം, എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുകയും എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശുവിന്റെ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെട്ടു. യേശുവിന്റെ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടു എന്ന അനുഭവത്തോട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോട് ഈ അപ്പത്തെ വാങ്ങി ആമേൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആമേൻ എടുത്താട്ടെ. ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും. ആമേൻ. അതിന് മുമ്പിൽ ആമേൻ അടുത്ത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏൽപ്പിക്കാം. ആമേൻ. അങ്ങനെ തന്നെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പാനപാത്രം എടുത്തു. യേശു ക്രിസ്തു പാനപാത്രം എടുത്തു. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു പാനപാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തത്തിന്റെ പുതിയ നിയമമാക്കുന്നു. ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കരങ്ങളുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ആത്മാക്കൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പങ്കാളികളായി മാറണം. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള കടപ്പാട് കർത്താവ് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എത്ര പേർ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? ആമേൻ ആമേൻ.